Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. So hi everyone, welcome to our vlog, and for today's video is we're going to Iligan to visit Paseo Santiago and maglaag-laag. And during a part na mukong na as and pakaulaw ang mga bayot. So diri nakasakay na mi and padulong na mi sa amo ang destination. Wow, destination. Meow! I love you, but I don't really show you. I'd call you, but only if you want me to. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for About Iligan City kay bus ang mga takra, duwa takra na sa tubangan. Hingog mo ate. So diri nga part is mga tang nami kay manakay mi padulong sa Paseo. Diri nga part manakay nami jeep padulong sa Paseo and gadagadagan ang mga kriminal kay mabiyaan o tabi mga anti kaw iti. So abot nami and padulong nami sa Paseo, naglako-lako nami and tada! Abot nami. Welcome. Hi! Hello. Welcome to Paseo de Santiago. Atake ang duwa ka takra nag-make up. So mag-ima-ima sa midiri and atake at bakit? So enjoy the Paseo. but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. And for now, moadto na mi sa mall kay magpa-aircon kay it's so igang, and nangatang na mi diri kay manakay og jeep pabalik sa mall. Meow. Uyab kalimti, ayaw ang pretty. Abot na mi mall and naglaag-laag mi kay mangita mi kananan and lami kay mga outfit ako mga kauban. Oh my god. So diri nga part nag-order na si Kizana sa pagkaon and nadula-dula ko sa Bell tsunuhay ni siya ambot ang sa ni siya, uy atake po ni siya. And diri nga part gikuha ni Kizana ang among coke kay coke pa og ang kaning chili garlic ang gihatag, and nagpa-charger sa mig 0.5 dira atake while waiting sa among order. And nahurot na akong coke kay dugay kay moabot ang order, ambot na lang juice ko Ginoo ko. Tingog na ang bell and gikuha na ni Kizana ang order. Atake kay mga murag mga shurikat. Abotan kay si Jairus, okay late man abot. So siya ang nagkuha sa among pagkaon and katok-katawa sila diha murag mga bakbak gipanghangak. Oh wow. So diri nga part nami kanang mga kauban nga diri pud nag-video sa home mall, silang Angel and Maya. Ang maunahig kaon, maoy na ay siya there. Pag dumaday, yung dumaday na kay na-gym there sa inyong daok, kay pasas ka siya upang. Mine is obos. And diri kay musa kami sa babaw kay magdula mi and mag watch kunuhay ag sini atake kaog ite
Okay, so bye! Guys, magsini mi guys. Pero bawal. Bawal mag-video. Bawal mag-video sa sulod. See you na lang later. Gawas na mi sa sine. Bye. So, nahumanig lang to sa sine and sa reaction mo. Nakahila ko guys. Wala lang. Okay lang. Bye! So, natay mga latecomers na late sila tungod kay na pa sila busy sila sa buntag and apas na sila. Diri nga part is moadto na mi sa ice sport para dato mi magdula-dula murag mga batang way buot. So, nakabot na mi diri. This is it. Pag-enjoy mo lantaw kay na-enjoy jud mig dula. Bye! But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Oh baby, forgive me if I hurt you. Come save me, 'cause you're the only one for me. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop. But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Come inside of my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Whatever happens, don't be baby. I'm sorry. And mananami muna og nami kay muuli nami kauglong mi. And diri nga part kay nangatang na sila para mamukong nami and bye. Bye everyone, nanguli nami.